Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat Dekanat Jurusan Program Studi Staf Pengajar Mahasiswi Regeneratif Degree Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Millennial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Gen Gamma, Gen Delta, Generasi Epsilon, Generasi Sigma, Generasi Upsilon, Generasi Omega, UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate Dance Department Study Program Teaching Staff Student Regenerative Degree Generation, Boomer Generation, Generation Chris, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Beta Generation, Gamma Gene. Delta Gene, Epsilon Generation, Generation Sigma, Generation Upsilon, Generation Omega of ANMU Agus Salim Nasution Mandailing University that I am proud of. Kisi-kisi materi ku unmet kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Elektronik Teleconference untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 20 April tahun 2997 Masehi, hari Kamis, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KS Met Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa elektronik teleconference tahun 2997 Masehi ke saat ini tahun 2026 971 tahun secara arus mudik dari kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 20th of month April of year 2197, Thursday, for the Governor of North Sumatra, from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, lecture through out time electronic teleconference year 2997 AD to the present now year 2026. 971 years through the homecoming blow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of deity. Inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge, is our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah Kamis 20 April tahun 1997 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University ANMU, the Faculty of its Science and Technology, the Marine Engineering Department, lecture material, Tuesday, 20th of month April of year 1997 AD. Lampiran 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026
tentang standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor energi dan sumber daya mineral. Appendix 1, Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia, Number 7 of 2026 concerning standard for business activities in the implementation of risk-based business licensing in the energy and mineral resources sector. Standar kegiatan usaha perizinan berusaha sektor energi dan sumber daya mineral, Standard for business activities in the energy and mineral resources sector. Subsektor mineral dan batubara halaman 211. Minerals and coal subsector page 211. Standar kegiatan usaha berupa izin usaha jasa pertambangan halaman 244. Business activity standard in the form of mining services business licenses page 244. Number izin usaha jasa pertambangan mining services business license KBLI klasifikasi baku lapangan Indonesia, aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya, Indonesian Standard Industrial Classification, other support activities for mining and quarrying. Ketentuan kewajiban obligation provision, kewajiban pemegang IUJP, izin usaha jasa pertambangan, obligation of mining services business license holders, mengutamakan produk dalam negeri, prioritizing domestic products, mengutamakan subkontraktor lokal dan tenaga kerja lokal, prioritizing local subcontractor and local labor, melakukan kegiatan usaha sesuai dengan bidang dan subbidangnya, conduct business activities in accordance with their respective fields and subfields, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan IUJP, izin usaha jasa pertambangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prepare and submit report on the implementation of the mining services business license in accordance with the provision of laws and regulation. Melaksanakan ketentuan keselamatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Implement mining safety provision in accordance with the provision of laws and regulation. Memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Possess competent mining technical personnel in accordance with the provision of laws and regulation. Mematuhi segala kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan comply with all other obligations in accordance with the provision of laws and regulation and tidak melanggar larangan yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Does not violate prohibition established under the provision of laws and regulation. Halaman 248, page 248. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Jumat 12 Februari tahun 2010 Masehi ke Jumat 26 Desember tahun 3000 adalah penjadwalan kuliah umum UM Universitas Mandailing untuk UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dari Rabu 31 Desember tahun 3000 Masehi ke saat ini adalah penjadwalan kuliah reguler UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.